से मते अयोग्य मु तोतला लोक खना हेले मते व्यवहार करने प्रभु कथा कहले प्रभु नाम धन्य धन्यवाद देवी प्रभु आशीर्वाद करंतु सेवा कार्य सहवर्ती परमेश्वर हुंतु आपुणी प्रत्येक जतक जोड़ी अच्छा प्रत्येक सहाय है प्रभु अनुग्रह करंतु सुस्थिर चित्त शांति मनरे चरण तले बसिया सुंदर अवकाश दिंतु ए प्रभु नाम धन्य प्रभु गौरव पातु आसतु मु परिवार गोटे वाक्य मु अध्ययन करी वाक्य अध्ययन कला आम समर्पित होगा समर्पित आम आग को बढ़िया हे परमेश्वर मो अंतकरण रे सूची अंतकरण सृष्टि कर ओ मो मध्य सुस्थिर आत्मा नूतन कर तुम्भ छामु मते दूर कर नाही वो तुम्भ पवित्र आत्मा मो ठारू निय नाही तुम्भ परित्राणर आनंद पुनर्बार मते दियो वो स्वच्छंद आत्मा दे मते धरी रख हे प्रभु मो अष्टाधार फिटाओ तहिरे मो मुख तुम्हार प्रशंसा प्रकाश करिवो ए पठित अक्षर प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रत्येक आसंतु मु समर्पण हेबा आमे प्रत्येक नतमस्तक करबा अत्यंत दयालु स्वर्गवासी पिता तुमर से महत नाम को धन्यवाद दौची प्रशंसा गौरव गुणानुवाद करछि प्रभु तुम्हें नितांत अयोग्य धूलिबान को प्रेम करथिबा प्रभु ए प्रातः काल रे उठी तुम चरण तले बसिया पई तुम चरण तले बसी समस्त निवेदन गुहारी तुम निकट रे जनान करबा पई प्रभु सुंदर अवकाश दल तुमरी लोक मानक तुमरी दास दास मानक प्रभु तुम निकट रे हाथ जोड़ी समस्त विषय प्रभु जणाइबा पई सुंदर अवकाश देछ सुंदर समय देछ एथपाई तुमको धन्यवाद अछि मुझे नितांत अयोग्य थोड़ी प्रभु तुम चरण तले बसी और प्रभु ए उपासना को आग को बढ़ेवा निमंते प्रभु मते सुंदर समय देछ सुंदर अवकाश देछ प्रभु तुमरी से और प्रभु दासଙ୍କ माध्यम रे प्रभु मते कथा कहलो एथपाई धन्यवाद दउसु प्रभु तुम्हें दया करो नितांत अयोग्य थोड़ी नंबर प्रभु तुम्हें मते हजाओ लोचाओ और प्रभु तुमरी लोक मानकु और प्रभु आग को बढ़िया निमंते कि प्रकार परिचालना करी तुम निकटवर्ती करवा निमंते कि प्रकार परिचालना करी मु जाने ना प्रभु तुम्हें दया अनुग्रह कर मते शिखाओ हजाओ लोचाओ मते कथा कहवा परमेश्वर तुम्हें कथा को इस समय प्रभु तुम्हारी दास को मान करी जो दासी प्रभु तुम निकटवर्ती कराइबे और गीत माध्यम आराधना माध्यम स्तुति माध्यम और प्रभु गौरव कर करू करू और प्रभु प्रत्येक तुम निकटवर्ती प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक प्रभु एठारे जड़ित होती प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद कर से पुत्र कन्या तुम्हें आशीर्वाद कर और प्रभु तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर से कार्य सेवा कार्य सहवर्ती हो प्रार्थना कर प्रभु तुम्हें दया कर इस समय आस प्रभु आम सहित आम कथा कही तुम्हें महिमान्वित बोली प्रियतम जीशु नाम रे मांगे पिता आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसतु ए समय रे पुणी थरे हम आह्वान करिवे ए समय रे मु प्रभुर दासी अछंती ए समय रे मु दासी को आह्वान करिवे से अति उच्च कोटिर दासी मु अनेक स्थान रे मध्य शुणी आसुची तांगर गोटे एक प्रार्थना जीवन जीवन रे अनेक किछि साक्ष्य मध्य मु शुणी आसीछि एथिबे प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु से केहुनंदे आ मंडली रे पुणी सम्मेलन रे अनेक समाज रे मध्य से व्यवहार हंती ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे आ मध्य से प्रभु तांको व्यवहार करंती आ आराधना करी गीत गाई से अनेकंको प्रभुकर निकटवर्ती मध्य करैछंती एथिबे आसंतु आमे तांको आह्वान करबा से आ केहि नहंती उनकर प्रभुकर दासी आ सुलक्षणी निमा अछंती ए सब को आसीबे तांको मध्य मो धन्यवाद देबे प्रेज द लॉर्ड आसंतु आ गीत माध्यम रे आराधना माध्यम रे आ प्रत्येक को प्रभु निकटवर्ती कराइबे गीत माध्यम रे ही आमे प्रभुकर स्पर्शता अनुभव करिथाउ आ आराधना मध्य रे ही प्रभुकर उपस्थिति को आमे अनुभव करिथाउ एपरि प्रभुकर दासी को मो इस समय रे आह्वान करिबी स्वागत करिवे ए समय आसी प्रभु निकटवर्ती कराइबे प्रत्येक आमे स्थिर चित्त रे
आमे प्रत्येक मन मध्य हृदय मध्य आमे गीत गान करी प्रभु को निकट पड़तेबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। बहुत सुंदर नमस्कार। करी आह्वान करछन्ते। धन्यवाद। थैंक यू। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद दिए, कारण प्रभु अनुग्रह दया करी मृत्यु सज्जार सुरक्षा देले, साधु मानकर मेल मध्य यही सुंदर सहभागिता मत देले, से प्रभु को नाम धन्यवाद दिए। मध्य होस्ट महाशय को मत विशेष धन्यवाद दिए। मो परियोजक को प्रति समय प्रभुंकर उद्देश्य व्यवहार करने अनुरोध करुछंती एवं सम्मुख को आणुछंती, सेथिपाई सेमानक मध्य विशेष विशेष धन्यवाद दिए। आज प्रार्थना लीड करथिबा माँ को मध्य नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दिए। मुझे अति सुंदर भाव सुंदर कंठरे गीत गाइबी ताहा नुहे, किंतु आमे आमे समस्त मिलमिशि प्रभुंकर गौरव करबा, प्रभुंकर प्रशंसा करबा, आ अर्थर भाव जाने आम माने प्रत्येक प्रभुंकर निकटवर्ती हेबा। आसु मु गोटे वर्तमान गीत बोलिबे। दया परि दया करिछ मते जीशु, दयारे मो पाइछि सबु। क्षमा परि क्षमा करिछ मते प्रभु, क्षमारे मो लभिछि सबु। दया परि दया करिछ मते प्रभु, दयारे मो पाइछि सबु। क्षमा परि क्षमा करिछ मते जीशु, क्षमारे मो लभिछि सबु। हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मो पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु, क्षमारे मो लभिछि सबु। प्रतिमूर्ति तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करिण केबे उणा। प्रतिमूर्ति तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जेबे खोजे तुम करुणा करिण केबे उणा। नहिब केबे शेष तुमरी से करुणा। हालेलुया। नहिब केबे शेष तुमरी से करुणा, तुमरी से करुणा। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु, क्षमारे मु लभिछि सबु। तुमरी मंगल दया मो प्रति मो संगे सनिते रहु, तुमरी अमृत आशीष मो प्रति सदा रहु। तुमरी मंगल दया मो संगे नीति रहु, तुमरी अमृत आशीष मो प्रति सदा थाउ। सर्वदा तुम्हारी स्तुति करो। हालेलुया।
सर्वनामोष्ठ तुम्हारी स्तुति करूं, तुम्हारी स्तुति करूं, मो प्रति सदा रहू। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मूल पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीशु, क्षमारे मूल बीछि सबु। हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु। हे जीशु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु। दया परे दया करिछ मते जीशु, दयारे मो पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते प्रभु, क्षमारे मु लभिछि सबु। सतरे प्रभु आमानकु दया परे दया, मंगल उपरे मंगल, अनुग्रह परे अनुग्रह करी आज पर्यंत आमानकु कढ़ाई आनी अछंती, सेतिपाई तांकर नामकु धन्यवाद करूछि, प्रशंसा करुछि, गौरव करुछि, स्तुति वंदना करुछि। प्रभु तुमरी से अनुग्रह, तुमरी दया, तुमरी प्रेम आमानकर पाए प्रभु चिर स्मरणीय। प्रभु आमे जेपरि तुम ठारे आपन को समर्पण करी तुमरी दया अनुग्रह को आमे लाभ करबा को पारिबो, से पर तुम कृपा कर, तुमरी गौरव करी करो, तुमरी प्रशंसा करी करो प्रभु, तुम राज्य रे प्रवेश करबा को पारिबो, से पर तुम कृपा मंगल दया कर। धन्यवाद ये समस्त। आमे ना गोटे गीत गान करबा। मुझे दुर्बल दुखी शोकाकुल सबु आजी मो प्रतिकूल, मो सबु आजी मो प्रतिकूल। प्रभु तुमे ही मोर आश्रय स्थल, प्रभु तुमे ही मोर दृढ़ शैल, असंभाल दुख मो संभाल। मुझे दुर्बल दुखी शोकाकुल सबु आजी मो प्रतिकूल, मो सबु आजी मो प्रतिकूल। क्षय पाए मुदिन धुआर समान, चुकी शरीर जीर्ण शीर्ण, ना क्षणे मु पाइले शांति विश्राम, खेद हेला जे पहाड़ सम। क्षय पाए मुदिन धुआर समान, कुले शरीर जीर्ण शीर्ण, ना क्षणे मु पाइले शांति विश्राम, खेद हेला जे पहाड़ सम। आहा मो भाग्य थिला किड़े अकाल, असंभाल कष्ट मो संभाल।
ମୁଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଃଖୀ ଶୋକାକୁଳ ସବୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରତିକୂଳ ମୋ ସବୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରତିକୂଳ ପାପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାପରେ ଜନମ ମାତା ଉଦରରୁ ମୁଁ ଅଧମ କରି ତ ପାରେ ନା ତୁମରା ଧନା କରୁଥାଏ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପାପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପାପରେ ଜନମ ମାତା ଉଦରରୁ ମୁଁ ଅଧମ କରି ତ ପାରେ ନା ତୁମରା ଧନା କରୁଥାଏ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କ୍ଷମା କର ଦିଆବଳ ଠାରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର କୋଳେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଃଖୀ ଶୋକାକୁଳ ସବୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରତିକୂଳ ମୋ ସବୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କି ମୋର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଦୃଢ଼ଶଳ ସମ୍ବଳ ଦୁଃଖ ମୋ ସମ୍ବଳ ମୁଁ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଦୁଃଖୀ ଶୋକାକୁଳ ସବୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରତିକୂଳ ମୋ ସବୁ ଆଜି ମୋ ପ୍ରତିକୂଳ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବୋଲିବା ମାଗ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ପାଇବ ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲା ଯିବ ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲା ଯିବ ମାଗ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ପାଇବ ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲା ଯିବ যিশু পথ যিশু সত্য যিশু জীবন পাপী ক্ষমা পাই পুଣି পাই পরিত্রাণ আশা পরিশ্রান্ত ভারগ্রস্ত সমস্ত आशा जी तुमको विश्राम दिया जीव आशा जी तुमको
ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ ମାଗ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ପାଇବ ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ तुम राजास प्रभु साराए जगते सेवाराधना नीति तब इच्छा मोते तुम राजास प्रभु साराए जगते सेवाराधना नीति तब इच्छा मोते जीसो द्राक्षलता पिता कृषक तांकरी पाई उत्तम फल जी फलुथिबा तांकरी पाई उत्तम फल जी फलुथिबा माग दियाजिब खोज पाइब दुआरी आघात कर दुआर खोलाजिब दुआरे आघात कर दुआर खोलाजिब माग दियाजिब खोज पाइब दुआरे आघात कर दुआर खोलाजिब दुआरे आघात कर दुआर खोलाजिब धन्यवाद प्रभु तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य प्रभु आम तुम निकट मागिले तुम्हें देवा परमेश्वर आम डाकिले तुम्हें शुणा परमेश्वर तुम निकट को आसिले तुम्हें आलिंगन करी निजर कोल बसाइबा परमेश्वर धन्य तुम्हें धन्य तुम्हें धन्य प्रभु आज मनुष्य मैंने तुम्हारी सानिध्य को आसी जगत प्रति आम आउची प्रभु तुमको पछरे पकाई दउछु प्रभु तुम्हें दया कर आम प्रत्येक तुम्हें आकर्षण कर तुमरी कर प्रभु कारण आम प्रत्येक तुमरी मेष प्रभु आम प्रत्येक तुमरी चरा स्थान मेष प्रभु आम जपरी धन्यवाद कर तुमरी द्वार प्रशंसा कर तुमरी प्रांगण में प्रवेश करने को पारिबु तुमरी स्तुति करने को पारिबु तुमरी आराधना करने को पारिबु एवं प्रभु तुमरी संतान अधिकार देछ हाँ प्रभु से अधिकारी तुमरी निकट में प्रभु आम रहा पारिबु सही परि तुम्हें कृपा कर प्रभु दिन ना समय ना प्रभु तुमरी आगमन समय अति सन्निकट प्रभु यही समय आम प्रत्येक को जागृत होगा प्रस्तुत होगा प्रभु आम को दियो बोली प्रार्थना करुच्ची पवित्र आत्मार स्पर्शता आम को दियो प्रभु आम जो द्वारा से पवित्र आत्मार स्पर्शतार तुमरी मुख को आम दर्शन करने को पारिबु तुमरी उपस्थिति को आम अनुभव करने को पारिबु तुमको आम हृदय मंदिर मध्य बसाइबा को पारिबु सही परि आम को तुम्हें कृपा कर बोली प्रार्थना करुच्ची प्रभु तुम्हें सुंदर समय देल तुमरी पाद तले तुमरी गौरव करने तुमरी प्रशंसा करने तुमरी धन्यवाद करने एवं प्रभु तुमरी पाद तले बसवा प्रभु आम को यही सुंदर अवकाश देछ जीवन मध्य बंचाइछ प्रभु आम को सही मन देछ से धन्यवाद करुछु बापा मैंने विभिन्न स्थान तुमरी दृष्टि आम समस्त एक मंडली मात्र प्रभु आम मंडली एकत्रित हो तुमरी गौरव करू प्रभु से आगमन दिन प्रभु यही मंडली जपरी प्रत्येक आम से स्थान देखा साक्षात करने को पारिबु प्रभु सही परि तुम्हें कृपा कर आम को तुम्हें दया कर आम को तुम्हें दया कर तुम निकट आम प्रार्थना करुछु तुम निकट आम मागुछु
ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି କର, ତୁମରି ସେଇ କୃଷ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ଦୋଷ ଅପରାଧ ଧୌତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଶୁଚି କର, ପବିତ୍ର କର, ନିର୍ମଳ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ମନ ଆତ୍ମା ଯେପରି ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବାକୁ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ, ସେହିପରି ତୁମେ କୃପା କର। ଆଜିର ସେବା ଉପାସନାରେ ତୁମେ ଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ତୁମ ଆତ୍ମିକତାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ହୋଷ୍ଟ ମହାସଭା ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି ବାପା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद दास सिंह को प्रकाश देले सुंदर गीत गाई पूरा आत्मसर्षी बहुत उपासना जो गीत गाइले पूरा हृदय को विदीर्ण करुला एते सुंदर गीत बहुत स्पर्श हृदय को स्पर्श करुला आमनकर आत्मा समीक्षा करवा गीत अति सुंदर गीत गाई प्रभु दासी प्रत्येक को प्रभु निकटवर्ती कराइछन्ति प्रभु प्रभु आशीर्वाद करंतु बहुल रूप आशीर्वाद करंतु सेवा कार्य समस्त कार्य परिवार को ज्ञाति कुटुंब को प्रभु निश्चित भाव आशीर्वाद करेंगे आमनकर आशा भरोसा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु धन्यवाद सुंदर गीत गाई निकटवर्ती कराइछन्ति प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु ए समय आसंतु आमे प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हेबा ए समय आमे प्रभुଙ୍କର दासन को दास वक्ता दास को आम आह्वान करवा पूर्व मु गोटे वाक्य अध्ययन करी वाक्य अध्ययन कलापर आह्वान करवा जो माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य और जो माने अनेकों को धर्मर प्रति फेराई आनती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे। प्रभु ये प्रत्यवाक्य समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभु दास को आशीर्वाद करंतु इस समय पुणी आह्वान करने पूर्व आम समर्पण करवा प्रभु निकट में आम समर्पण करवा आम प्रत्येक समर्पण होगा अनुरोध करी आम निकट में प्रभुर दासी भौणी निर्मला लिमा अच्छा कि प्रार्थना करेंगे प्रभु दास को आह्वान करवा वाक्य निमंते प्रभुर दास वाक्य वाक्य निमंते आम प्रार्थना करवा प्रभुर दासी गीत बहुत सुंदर माने हृदय स्पर्शी गीत गाई गले प्रभु आशीर्वाद करतु प्रभु निकट समर्पण करी आम प्रार्थना करवा प्रभु दास को आम स्वागत करवा आम वाक्य सुनवा निर्मला लिमा प्रार्थना सर्वप्रथम डिवाइस से जड़ित प्रत्येक हृदय सहित नमस्कार जनाए आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद प्रार्थना करुछु। अनुग्रह कल दया कल तुम्हारी अनुग्रह हेतु आम पुनर्बार एक नूतन दिन देखिलु। दिन आरंभ प्रभु तुम्हारी निकटवर्ती है आसु तुम्हारी दासों द्वारा सुंदर गीत गान मध्य आम प्रभु निजक समर्पित हो तुम उपस्थिति को अनुभव कलु। तुम दासी को तुम हस्त समर्पण प्रभु जीवन यात्रा सेवार यात्रा तुमको भय तुम विश्वास कर जीवन यापन काटी आसुवा मध्य प्रभु तांकर विश्वास को प्रभु जीवन को तुम बढ़ाई आणुछ से धन्यवाद देउछु। प्रभु तुम दासी द्वारा अति सुंदर आराधना मध्य आम गलु। प्रभु प्रत्येक जीवन रे ताहा वास्तव तुमरी स्तुति वंदना करू करू तुमरी निकटवर्ती हो निजको समर्पण करू करू आम जीवन रे अनेक अनुग्रह दया आशीर्वाद मंगल पाई प्रभु से समय मध्य आम वर्तमान जड़ित होइछु।
प्रभु तुम दासी को अनुग्रह दयारे आशीर्वाद रे बांधी रख तांको परिवार को तांको परिजन को बहुल रूप रे आशीर्वाद करो एहीपरि बंचिथिबा जाय तुमरी दासी को तुम सेवारे प्रभु सर्वदा अंटा भिड़ी लागी रहिबाकु दियो शक्ति दियो बल दियो दीर्घायु दे तुमरी दासीଙ୍କର सहवर्ती हुଅ पुनर्बार प्रार्थना କରୁଛୁ जे दास वाक्य नहीं आସୁଅଛନ୍ତି प्रभु तुमरी वाक्य ती धाड़र खड्ग प्रत्येकଙ୍କର मन प्राण आत्मा गंथि मजा पर्यंत भेदकारी वाक्य तुमरी दासଙ୍କ मुख आगरे तुमे प्रकाश हुଅ पवित्र आत्माଙ୍କର शक्ति साहाଯ୍ୟରେ तुमरी दासଙ୍କୁ वर्तमान समय व्यवहार करो आमे जेपरि शुणिबु ताहा नुह वाक्य शुणी कार्यकारी हे पारिबु हृदय रखी पारिबु आम असजड़ा हृदय को तुमरी पवित्र वाक्य शुणी सजाड़ित हे पारिबु असजड़ा हृदय तुमको धारण करिबु एथिपाई प्रत्येकଙ୍କୁ अनुग्रह दया आशीर्वाद कर मो यज्ञ धूଳି मात्र तुम लोकମାନଙ୍କ सहित सुंदर सुजोग सहभागिता देइथिबा जेबु पवित्र नाम को धन्यवाद दे प्रार्थना करूछि वर्तमान समय को अवशिष्ट कार्य को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे समर्पण करी यीशु को नाम रे मांगुछि पिता आमीन आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद भौनी प्रार्थना करी समस्त सहित प्रार्थना करिसेंती वाक्य निमंते प्रभु दास निमंते आराधना कर दे दासी निमंते प्रार्थना करथुआ तु प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आपन परिवार को पुत्र कन्या मान को आशीर्वाद करी सहवर्ती धन्यवाद इस समय रे प्रभु दास को प्रभु यीशु कृष्ण के नाम रे मो स्वागत करे अमन निकट रे प्रभुर दास पाउल जेना अच्छा ग्रेस पाउल जेना आगे महाशय प्रभु दास सम्मुख को आसवे प्रत्येक को प्रभुर मुख निश्रुत वाक्य दे निकटवर्ती करेंगे आम सब स्वागत करवा प्रत्येक प्रभु दास को आम करताल दे धन्यवाद सर प्रेज द लॉर्ड नमस्कार थैंक यू लॉर्ड और समय ठार आपण वाक्य रे प्रत्येक को प्रभु निकटवर्ती कराए प्रभु जी ख्रीष्ट नाम रे समस्त रियल मिनिस्ट्री जूम प्लेटफॉर्म रे उपस्थित समस्त मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जणाय नमस्कार प्रेज द लॉर्ड सर सर बुझी तो क्लियर अछि हां ठीक अछि प्रभुଙ୍କର महान नाम धन्यवाद हो प्रभु अनुग्रह करी बहुत दिन पर मु जूम रे जॉइन हुए किंतु वाक्य शिक्षा दे न थाए किंतु प्रभु आज सुजोग देछंती तेणु प्रभु को विशेष धन्यवाद दिए पुणी ये उपस्थित आपण माने अछंती आपण मान को मन बहुत धन्यवाद दूची कारण एडा सोइबार समय ए सोइबा 4टा 4:30 रु मु सुनुतिली प्रेयर चलीथिला वंडरफुल टाइम प्रकृत रे एते वर्ष वर्ष आमे प्रभु को समय दोचु तेणु प्रभु भी गौरवान्वित हुंतु अल्प समय आमे वाक्य सुनिबा को जीवा वाक्य पाई भी प्रार्थना हे जी विशेष भाव में प्रभु को धन्यवाद दूची एवं जो प्लेटफॉर्म रे जॉइन हिता प्रत्येक को धन्यवाद दिए आपण मानकर बहुमूल्य समय को प्रभु को पाई आपण माने दउछंती प्रभु केबेले छाड़िबे नै वाक्य लेखा अछि प्रभु को सेवा रे तुमनकर परिश्रम निष्फल नाय फल सुनिश्चित अछि तेणु प्रभु गौरव पांतु प्रभु को सेवा रे जो माने आतिथ्य कले आशीर्वाद वाक्य देले आशीर्वाद गीत गाइले आशीर्वाद जहा कले मध्य प्रभु केबे ही छाड़िबे नाय से सब रिपोर्ट तांगा पाखे अछि कारण से हमनकर सृष्टिकर्ता से हमनकर निर्माणकर्ता हमनकर जन्म ठारू माने मातार उदररु से हमनकर परिस्थिति जानती ए प्रकार भयंकर परमेश्वरଙ୍କ सानिध्य आमे बसियाको एवं तांकर सेवा करिवार सुजोग प्रभु देइछंती तेणु प्रभु धन्यवाद दिए
ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ। ମୋର ତ କିଛି ତାଲିମ ଫାଲିମ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଛଡା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହଉ ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିଜନ ଏବଂ ମିଶନ କଣ? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, यार उद्देश्य गोटे विषय जे प्रभुଙ୍କ राज्ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ବିଷୟ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ଦୌଡୁଛି, ଧାଉଁଛି ସେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଳସରେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଦୃଶ୍ୟ, ପରିମିତ ଭୋଗୀ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ନୁହଁ। ଆମମାନେ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ କୋଉ ଜାଗା? ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ମୋର ଭାବନାରେ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ? ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ। ସେ ରାଜ୍ୟର ନାମ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଜାରି ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବି। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନ ଜାଣି ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଥାଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜିର ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟେଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ଦାସୀ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାରିବୁ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ପାପାତର ବନ୍ଧନ ରକ୍ଷା କର। ନେଟୱାର୍କ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଅଳସର ଆତ୍ମା, ନିଦ୍ରାର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ପାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଢିବା ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଯୋହନ ବି ଆସିଲେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ହେଲେ ମନ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବର 2ରୁ କିଛି ଅଂଶ ଟିକେ ପଢି ପାରିବେ କି? କିଏ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ ଫିଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଶୋକାର୍ତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନମ୍ର ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ক্ষୁଧିତ ଓ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଦୟାଳୁ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ।
ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଆମେ ପରେ ପରେ ପଢିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଉପବାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଭାଇ ଜନା ଭାଇ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ତ? ଚେକ୍ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। କେତୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କାରଣ ସେଇଦିନ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ନିକୋଦିମ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋହନ 3:3 ଲେଖା ଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ନିକୋଦିମ ଜଣେ ନେତା, ଫାରୁସି ମାନଙ୍କର ନେତା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳିବା ଲୋକ ସେ, ମାନିବା ଲୋକ ସେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ଯିଏକି ବାଇବଲ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ପାଖକୁ ଯିବ, କହିବ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଯିବାକୁ ପଡିବ? ସେ କହିବ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଛି, ବାଇବଲ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ରେଫରେନ୍ସ ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିଥାଇପାର, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ମାନେ, ଏହା ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବାଟା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବ। ଆମେ ତ ଯାଇକି ସେଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବାର ବାଟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ସାଧାରଣତଃ କହୁଛୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହଉଛୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ, ଆମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ହଉଛି ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ, ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବା ଲୋକର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି ଥିବା ଦରକାର? ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ଥିବ ତ ମାଥିଉ 4:17 ଲେଖାଗଲା। କିଏ ପଢିବେ? 4:17। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମନ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢିଥିବା ଲୋକ କହୁଥିବା ଆଲୋକର ଗତି ବଡ ସ୍ପିଡ, ତାଠୁ ବଡ ସ୍ପିଡ ମନ। ପାଠ ପଢିଥିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଲୋକର ଗତି 1 ମିନିଟରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି। ତାଠୁ ସ୍ପିଡ ଆମମାନଙ୍କର ମନ। ହେଲେ ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମର ମନ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଅଛି, କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମର ମନକୁ ଟିକେ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଏ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ମନ ଉପରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲେ? ଚୋରି କର ନାହିଁ, ପାପ କର ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏ ଯାକ ତ କହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମନକୁ କାହିଁକି ଏତେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ମନ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମଙ୍କର ବ୍ରେନ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମେ ସବୁ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇପାରିବା, ଆମେ ଜୁମରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିପାରୁଛୁ, ଯାଇପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମର ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ,
तुमर शक्ति तुम आकर्षण न कले मु आकर्षित हो पारिबि नै तुम आकर्षण करो मो मन को परिवर्तन करो ताहले मु स्वर्ग राज्य जाई पारिबि आ गोटे पद आमे पढुतिलु माथ्यू 5 रो तार 3 पद रे आत्मा रे दिनहीन लोक धन्य कारण स्वर्ग राज्य से मानको आत्मा रे दिनहीन दिनहीन तो जानिचु किंतु आत्मा रे दिनहीन कोन आत्मा रे दिनहीन माने कहले तांकु स्पिरिचुअल प्राउड नथिबो प्राउड माने कोन गर्व तांकर स्पिरिचुअल प्राउड नथिबो आत्मा रे तार प्राउड नथिबो मु एका भलो वाक्य देउची मोर वाक्य सुनो मु कार वाक्य सुनिबि नै किंतु आत्मा रे दिन हवा दरकार मु सब करि पारुची मो द्वारा सब होउची मु लीडर नो 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 बाइबल कहे आत्मा रे पूरा नम्र ही जाओ आमन को जीवन रे जो दिन पर्यंत आत्मा रे दिनहीन हेबा नै आमे स्वर्ग राज्य हमर हे पारिबो नै प्रभु हमको स्वर्ग राज्य देइछंती स्वर्ग राज्य तुमर हालेलुया प्रभु गौरव हो केते बड़ विषय प्रभु देइछंती हमको गोटे तुला सुना दे देले केते खुशी ही जीवा नहीं प्रभु देले मते एते भावरी सुना केते साक्ष्य देवा और रक्षा नहीं किंतु बाइबल कहे जो जागा रे स्वर्ग माने बाइबल लेखा अछि सिटी पुनी तार रोड पुनी स्वर्ण ले आमा बसबाटा कोन हेतिबो जे टाइप को टाइप रहितिबो से जगह को प्रभु नेबा पाए कहउछंती किंतु कंडीशन कोन आत्मा रे दिनहीन हवा दरकार प्रभु मते स्पिरिचुअल प्राउड दियो ना एली प्रार्थना करियो आज से गर्व स्वर्ग रु पतन कर देछि लुसिफर को केते भयंकर विश्व से केते अनुताप करिबा कथा लुसिफर प्रभु केते बढ़िया रे थिली परमेश्वर सहित मु हैं खाद्य किछि दरकार नथिला भोको लागु नथिला सिठी प्रभु टिके खाली गर्व कर देबार मते एते केते हजार किलोमीटर को तळ को पकई देलो प्रभु तेणु 5 पदरे लेखा गला नम्र लोक धन्य कारण से माने पृथ्वी रो अधिकारी तार तळ पदरा के लेखा गला आत्मा रे दिनहीन हेबार अछि तार अर्थ निज को नम्र करबा दरकार प्रभु अनुग्रह करंतु नम्र पृथ्वी रो सबुठार नम्र लोक मोसा जार पार्टी खोला हो नाही पार्टी तार तुतला नहीं कि माने सेते भलो नाही खाली टिके नम्र हेबारु से माने केते हजार लोक को कोड़े नहीं पारुछि हालेलुया प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंको पाखरे ए प्रकार शक्ति अछि प्रभुंकर आचरण प्रभुंकर मन प्रभुंकर व्यवहार जदि जने मनीष पाख को आसी जीवो ता पाखरे असंभव विषय मते संभव होई पारि हालेलुया तेणु आमे आमनकर नॉलेज आमनकर टैलेंट रे निर्भर करिवा नै प्रभुंक ऊपर निर्भर करया प्रभु तुमे खत राशि रे उठेबा प्रभु तुमे प्रभु अनुग्रह करंतु हम जीवन रे आत्मिक प्राउड को बाहर कर दवा तेणु आत्मा रे दिनहीन हेबार अछि प्रभु तुमोर दया रे मो ए प्रकार हेछि बोली प्रभु कहबार अछि मु हेछि नै प्रभु मु गोटे मीटिंग करि पारली मु गोटे वाक्य दे पारली मु हमको चाकरी करि पारली मु एते दान दे पारली नै मु नै प्रभु तुमोरी दया रे मु हे पारिछि आत्मा रे दिनहीन लोक धन्य प्रभु अनुग्रह करंतु आमे जेपरि आत्मा रे दिनहीन हेबार अछि नम्र हेबार अछि नम्र बोले कहले कोन केमती काटा गया नम्र दी किछि कथा नहीं साइलेंस रहिले मैं नम्र की आपण माने मो सहित खोलंतु फिलिपी पुस्तक खोलंतु
तार 2 ର 3 ପଦ ଟିକେ ପଢିଲ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ଲର୍ଡ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ରର ସବଜେକ୍ଟ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ନମ୍ର ମାନେ କିଛି କଥା ହେବା ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ରହିବା ବୋଲେ ଲୋକ କହିବା ହଁ ଏଇଟା ବଢିଆ ନମ୍ର ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ଭାବିବାର ଅଛି ମୋ ଠାରୁ ପିଟର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିବି ପିଟର ଆଜ୍ଞା କଣ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନାହିଁ, ଲୁସିଫର ପଶିଗଲା ସେଠି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ନମ୍ରତା ବା ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛୁ, ଆମେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ନିଜ ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମୂଷା କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଅଧିକାର ହେଇଥିଲେ? ତାର କିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ନାହିଁ, ତାର ପାର୍ଟି ବି କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଥିବେ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ଆଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଥିବେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ, ଆମେ ମିଶିକି କ୍ଲାସମେଟ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ବୋଲିକି, ତାର ଗୋଡ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଥିଲା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ସେଠି ମେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛି ସେ। ଏତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମିଶିକି ପାଠ ପଢୁ, 7 କ୍ଲାସରୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠେଇଥାଅ। ଆମର ଶରୀର କଣ ହେଇଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତ କଣ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲେ, ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି, ଭାବିଲି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଇଥାଅ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ହେଭେନ। ଆମେ ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ତ? କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ। ସତ କି? ମତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ସନ୍ନିକଟ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ ତ? ହଉ ସେଟା ହେଲେ ସତ ନାହିଁ, ଛାଡନ୍ତୁ। ଆମର ଦୁଇଟା ଚାଲିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଏପଟେ ଆସୁଛି, ଆମର ଗମନ ଏପଟେ ଚାଲିଛି। କାର ପୃଷ୍ଠା କେତେବେଳେ ଯିବ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଦୁଇଟା ଗାଡି ଆସିଲେ କୋଉଠି ମିଶାମିଶି ହେବା, ଆମର ଚାପ୍ଟର କେବେ ସରିଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କେବେ ହେବ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ଗୋଟେ ଯୁବକ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କଣ ଏତେ ଜରୁରୀ କି ଆଜ୍ଞା, କେବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ହେଲେ କେବେ କରିବ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆରାମ କରିଦେବି ପ୍ରାର୍ଥନାଟା। ଗୋଟେ 4 ଦିନ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆରାମ କରିଦେଲେ, 4 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ନହେଲେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନା ଯୀଶୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଥିବି, ତାପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ହେଇଯିବା। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିଛି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ହେଲେ କେବେ ମରିବି ପ୍ରଭୁ? ନାଇଁ, ତୁମର ମରଣ ତୁମେ ଏକା ଜାଣିବ ବୋଲି ସେ କହିଲେ।
ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେ କହିଲା ତାପରେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ଡେଟ୍, ଆମମାନଙ୍କର ଯିବାର ଡେଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଉ ଦେଉ ତ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆଉ ଡେଟ୍ ଦେଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛୁ। ଆମର ଲାଇଫ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଜଣେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଝିରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ଭାଇ ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରରେ ଯାଏ। ଏ ଟାଇପ ର ଡ୍ରାଇଭର ସେଟା, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ କହୁଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ହବ ଆଜ୍ଞା, କାର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଯାଏ। ସେ ବାଇକ ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ କଣ ତାର ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ଜଗତରେ ବା ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ନା, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ତାର ମାଥ୍ୟୁ 5:20 ପଦ। ଟିକେ ପଢିବା। 5:20, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଶୀ ନହେଲେ ତୁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ଅଛି। କାରଣ ତା ନହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ କରିନଥାଉ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ସପ୍ଲାଏ କରିଦଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ମନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରଥମେ କରିବାର ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ ଦେନ୍ ସପ୍ଲାଏ। ତେଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଗଲା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ନହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ କଣ ଧାର୍ମିକ ନଥିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଲା ବେଳେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଲା ସମୟରେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ? ମାନେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ମାନେ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ମୋ ସହିତ, ଫାଷ୍ଟ we will apply, then we have to supply। ଆମ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା ଅଛି ତ? ମୋ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତ? ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେଇଛି ତ? ଯଦି ହେଇନାହିଁ, ତୁମେ କର ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ନେଉଛି, ମତେ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅସ୍ତ୍ର।
वी हैव टू यूज हमें यूज करवा दरकार प्रभु अनुग्रह करंतु शास्त्री फारुसी मान ठारू अधिक धार्मिक माने आमे एप्लाई करबा जहा प्रभु वाक्य दउछंती हम जीवन रे ताहाकू तेणु प्रथमे कहउतली आमनकर उच्चारण एवं आचरण परिवर्तन हेबा दरकार जण लोक कथा बा समय से जानिबा दरकार ए जण जीसुकर लोक बोली गोटे गीत रे लेखा अछि ना ए पृथ्वी जानू आमे जीसुकर देखी आम प्रेम ए जगत जानू आमे जीसुकर ए पृथ्वी जानू आमे जीसुकर आमे जीसुकर देखी आम प्रेम ए जगत जानू देखी आम प्रेम ए जगत जानू आमे जीसुकर आमे जीसुकर आ अन्य पद गुड़ाक अच्छी आपण पर गांत प्रभु ए दुनिया लोक हमको देखिले जानबार अछि ही इज ए मैन ऑफ गॉड से जण ईश्वर लोक आमनकर आचरण एवं उच्चारण हे स्वर्ग राज्य गला पळे अछि तो तेणु प्रभु अनुग्रह करंतु हमको आत्मारी दिन होना पाए प्रभु ज्ञान दियंतु एवं धार्मिकता हवा पाए हारुसी एवं करग्राही भलिया न होई आमे निजे अप्लाई करी धार्मिकता ग्रहण करंतु तापरे शेष आ गोटे दुईटा पद आम पढ़िबा माथ्यू 7:21 माथ्यू 7:21 पद सेटा लेखा अछि मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि हाँ प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो मोर स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो जेतेबेले जगत को प्रभु माने यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले द्वितीय आगमन करिवे से पचारबे मोर पितांकर इच्छा साधन करिछ कि यीशु क्रूस रे थाई मो ईश्वर तार निजर पितार इच्छा साधन करले ना कोन आज्ञा यीशु क्रूस रे थाई लंब मानै छंती काहे कि से क्रूस रे चढ़िले ईश्वरंकर इच्छा थिला से आमे बेले बेले बापा मांकर कथा में सुनी पारनु इटे प्रभुंकर लोक माने अछंती यंग मैस नाइ किंतु बेले बेले ईश्वरंकर इच्छा आमे स्वर्गस्थ पितांकर इच्छा में पालन करिवार अछि हम निज इच्छा रे न जाय ईश्वरंकर इच्छा मन इच्छा जीवन आमे काटी पारिबा नै जेतेबेले आमे जगत रे यीशु को ग्रहण कलु आ बाप्तिस्म नेलु हमर निजर इच्छा रे चली पारिबा नै आमे मंडली रे हो आमन इंस्टीट्यूशन रे हो आमे बेले बेले निजर इच्छा है हो बोली आमे भाबिताओ आमे गोटे प्रस्ताव देलु माने सेटा कायम हेबार से भलो हो खराब हो निजर इच्छा जदी बाईपास हे गला सेटे क्रोध आराम हे सतना नै मंडली मान करे हुए बा सेवा मान करे हुए तोर इच्छा रे तू कर दबो कि हमर इच्छा रे कर प्रभु को इच्छा रे हो बोली के कहबे नै प्रभु को इच्छा को आमे लोडिबा पड़िबो कारण यीशु मध्य ईश्वरंकर इच्छा लोडी से क्रूस रे हत होइछन प्रभु अनुग्रह करंतु आमान को उत्तम ज्ञान प्रभु दियंतु प्रभु को कहबा प्रभु तुमर इच्छा कौन प्रभु मते जणा मो जीवन पाए प्रभु अनुग्रह आमन समस्त करंतु प्रभु को इच्छा अनुसार बंचवा पाई प्रभु सहायता करंतु आ गोटे पद पढ़िबा माथ्यू 18:3 सान पिला परि नहले स्वर्ग राज्य जाय पारिबा प्रिय बापा माँ माने सान पिला माने कोन छोट पिला माने एबे गंडगोल हेबे आ टिके ताई मिसी जिवे से तांगर बुद्धि से एबे मोरा पिटा हे जिवे आ बापा माँ को आसी कहि आसीबे ए बापा मते से मारला बेले आमे आमे तांकर सपक्ष रे जाई गंडगोल बे हिताउ बेले बेले तापरे आमे बापा माँ गंडगोल हे जाइतिबा से पिला माने संध्या रे जाई कि बाटी कळुतिबे अरे ता पुओ पाय आमे सिटी गंडगोल हेलु ए पिला माने कोन माने से माने जहा गंडगोल हुए बा मन रे थाए से माने क्षमा देयंती हमन क्षमार गुण प्रभु हमको थिबा द बाबरे लेखा अछि 70 गुण 7 थर तमे क्षमा दियो हमें तो जे क्षमा देई पारुनी ता पाई स्वर्ग राज्यर चाबी खुला नै
प्रभु अनुग्रह करंतु क्षमा मागिबार अछि क्षमा देबार अछि आमे टिके चेक कर नै जिबा प्रभु मु का सहित कथा होनी कि आज ही क्षमा मागी जे क्षमा देई पारुनी मा क्षमा मागी पारु नाही से ख्रिस्टियान रो योग्य नाही ता पाई स्वर्ग ही नाही आमे स्वर्ग जिबा पाई बोले भाबुछु हमनकर जीवन रे गोटे इच्छा अछि प्रभु मो जीवन रे सत्कर्म करी स्वर्ग राज्य रे पहुंचबी प्रभु किंतु मु प्रतिवासी को प्रेम करि पारु नाही क्षमा देई पारु नाही मोर भाई को क्षमा देई पारु नाही मोर बापा को माँ को क्षमा दे पारु नाही मोर सांग को क्षमा दे पारु नाही गोटे विषय कहितले भितरे हृदय रे रखी कि किमती ताको विनाश कर दे बोली चिंता करूछु किंतु क्षमा दे पारु प्रिय प्रभु दास दासी माने क्षमा गोटे वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट गोटे शत्रु को तुम स्वर्ग राज्य रे पहुंचाई पारि तेणु प्रभु हमको दया करंतु सान पिला परी परस्पर क्षमा मागिबा क्षमा देबा कारण क्षमा बिना स्वर्ग राज्य नाही कारण सान पिला परी न हेले तुमे स्वर्ग राज्य प्रवेश ही करिवो नाही तेणु प्रभु हमनको अनुग्रह करंतु पुनर्बार जन्म हेबा मन परिवर्तन करिबा आत्मा रे दिन हेबा शास्त्री फारुसी मानठो अधिक धार्मिक हेबा पुनी सान पिला परी आम परस्पर को क्षमा देबा एवं स्वर्ग राज्य अधिकार हेबा प्रिय प्रभु दास दासी माने आमे अनेक विषय बाइबल जानि थाओ किंतु बाइबल जानिबार मुख्य उद्देश्य आमे किंति से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबा वाक्य जानिछु हमनकर उच्चारण आचरण स्वर्ग राज्य गला बेले अछि तो हमनकर आचरण जदि जिसु को परे नाही उच्चारण जदि जिसु को परे नाही हम स्वर्ग राज्य पहुंची पारिबा तो हमन जीवन को हमें चेक करिबा प्रभु मो जीवन स्वर्ग राज्य गला परी परिस्थिति अछि तो जदि जीसु आज आसीबे आज मु स्वर्ग राज्य जाई पारिबे तो तेणु प्रभु अनुग्रह करंतु हम समस्त को नम्र क्षमार गुण नम्रतार गुण एवं माने फारुसी मांग ठारो अधिक धार्मिकता हेबा पाए बा निजर वाक्य को पालन करिबा गुण प्रभु हमको दियंतु एवं स्वर्ग राज्य रो अधिकार हेबा पाए प्रभु सहाय्य करंतु आमे समस्ते आखि बंद करिबा गोटे पद मु गीत गाइबी तापर प्रार्थना करी समाप्त करिबे प्रिय प्रभु दास दासी माने वर्तमान रो समय काल किछि भलो नै चारिएडे अप्रेमर वातावरण चारिएडे हिंसा ईर्षा क्रोध ए जगत दिन को दिन जटिल परिस्थिति को जाउछि प्रभु ठारे समर्पण हे प्रभु ठारे निज जीवन को समर्पण करी प्रार्थना करी नम्रतार सहित परस्पर प्रेमर सहित जीवन यापन करिवार छडा किछि उपाय नै आमे बेले बेले निजर ज्ञान ऊपर निजर टैलेंट ऊपर आमे निर्भर करता किंतु प्रिय बापा मां माने प्रभु को ठारे निर्भर करी तांको स्वर्ग राज्य पाए प्रस्तुत हेबा दरकार कारण प्रभु को छडा आमानकर आ किछि उपाय नै तेणु आसंतु आमे समस्त समर्पण हेबा प्रभु को कहबा प्रभु मते नम्रतार गुण दियो मते क्षमा देबार गुण दियो मते मन परिवर्तन हेबार गुण दियो मु आउ थरे जन्म होइछि बाप्तिस्म द्वारा किंतु मोर आचरण एवं उच्चारण स्वर्ग राज्य गला बेले मते लागुनी प्रभु हालेलुया प्रभु थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 थैंक यू मास्टर प्रभु गुटर समर्पण हेबा आसीछि तुम छामुकु शरण नेबाकु प्रभु आसीछि तुम छामुकु शरण नेबाकु प्रभु न तेज हे मत दूरकु प्रभु न तेज हे
ମତେ ଦୂରକୁ। ମୁଁ ଅତି ଅଭାଗା ଜନ, ପାପ ଭାରେ ଅବସନ। ମୁଁ ଅତି ଅଭାଗା ଜନ, ପାପ ଭାରେ ଅବସନ। ଆସିଛି ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ, କୃପା ପାଇବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ନ ତେଜ ହେ, ମତେ ଦୂରକୁ। ଆସିଛି ତୁମ ଚାମୁକୁ ଶରଣ ନେବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ନେବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ନ ତେଜ ହେ, ମତେ ଦୂରକୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ହେଇପାରିବେ, ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କର ରାଜା। ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟରେ, ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇପାରୁନୁ ଆମେ। ତୁମରି ଶକ୍ତି, ତୁମରି ଦୟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ଦିଅ, କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ପବିତ୍ରତାର ଗୁଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ବାଟରେ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ ପିତା, ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଷ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ପାପାତର ବନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ଜଗତ ଦିନେ ଶେଷ ହବ। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ପାପାତର ବନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟର ଯାହା ଦେଇଛ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଛୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। थैंक यू आज्ञा, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद देवे आज्ञा। प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। बहुत सुंदर वाक्य, जीवन को समीक्षा करिवार वाक्य, आत्मस्पर्शी वाक्य। ए दिन मानकरे हमें जागृत जीवन काटवा सुंदर एवं चेतना देछथि। चेतनामूलक वाक्य आमे प्रथम कहले आमे सब होजु प्रवासी, आमे सब प्रवासी प्रकार आमे